गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली मैं और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखें, आज जो है मेरे पास एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। पंजाब के इलाके नारंग मंडी में एक मसीही लड़की को कुछ मुसलमान लड़कों ने काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा और उसके बाद उसके कपड़े फाड़ दिए। तो देखिए, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ये वाक़या जो है ये नारंग मंडी के इलाके में पेश आया। पंजाब का ये एक इलाका है, वहाँ पे एक क्रिश्चियन घर है और उस इलाके में कुछ मुसलमान बंदे थे जिन्होंने देखा कि इस क्रिश्चियन घर में एक क्रिश्चियन लड़की है जो अभी अकेली है, क्योंकि उसके घर वाले जो हैं वो सारे कहीं बाहर गए थे काम वगैरह के लिए। तो उन्होंने जब देखा कि ये लड़की घर में अकेली है तो ये लोग उसके घर के आसपास फिरना शुरू हो गए उस लड़की को तंग करने के लिए या हरासा करने के लिए। और उसके बाद उस ग्रुप का या जितने भी ये मुसलमान बंदे थे उनका जो सरगना है जिसका नाम मोहम्मद जब्बार है, उसने एक इंतहाई घटिया हरकत की। उसने उस क्रिश्चियन लड़की के घर के गेट के सामने खड़े होके यूरन करना शुरू कर दिया। तो देखिए कितनी घटिया हरकत है। ऐसी घटिया हरकत तो जानवर तक नहीं करते जो इस शख्स ने की है। और देखें, जब ये यूरन कर रहा था तब साथ ही साथ ये क्रिश्चियंस और क्रिश्चियनिटी के बारे में गलत किस्म की बातें कर रहा था। मोहम्मद जब्बार उस टाइम पे उस क्रिश्चियन लड़की को और उसके ख़ानदान को चूड़े और भंगी और इस टाइप के गंदे गंदे अल्फाज बोल रहा था। और साथ ही वो उस टाइम पे उनके गेट के सामने यूरन भी कर रहा था। और देखें, जब उस क्रिश्चियन लड़की को सारी बात का पता लगा तो वो गेट खोल के बाहर आई और उसने मोहम्मद जब्बार को कहा कि तुम ये क्या घटिया हरकत कर रहे हो, ऐसी हरकत मत करो और यहाँ से चले जाओ। इस पे मोहम्मद जब्बार और उसके बाकी मुसलमान साथी तैश में आ गए। उन्होंने उस क्रिश्चियन लड़की को पकड़ा, उसके घर से उसको बाहर निकाला, बाहर सड़क पे लेके आए और उन सब मुसलमान बंदों ने उस अकेली निहत्ती क्रिश्चियन लड़की को सड़क पे लिटा के मारा। और उसके बाद इन्होंने उस लड़की के कपड़े फाड़ दिए सबके सामने सड़क पे। तो देखिए, इन्होंने बहुत गलत हरकत की है। इन्होंने घर के अंदर घुस के चादर और चार दीवारी तो पामाल की ही है, साथ ही साथ इन्होंने इस क्रिश्चियन लड़की की इज्जत भी खराब की है। तो देखें, इस लड़की के भाई नदीम मसीह को जब इस बात का पता लगा तो वो उसी वक्त अपनी बहन को वहां बचाने के लिए पहुंचा, लेकिन इन गुंडों ने उसे भी बहुत ज्यादा मारा। और उसके बाद इन गुंडों ने उस पूरे क्रिश्चियन खानदान को उनके ही घर से निकाल दिया और उनके घर पे इन्होंने कब्जा कर दिया। और उसके बाद इन्होंने इस क्रिश्चियन खानदान को इस इलाके से ही निकाल दिया। और देखें, इस सारे वाक़ये के दौरान मोहम्मद जब्बार और इसके साथी क्रिश्चियंस और क्रिश्चियनिटी के लिए मुसलसल गलत और डेरोगेटरी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम चूड़ों की हिम्मत कैसे हुई हमें किसी काम से रोकने की। अब देखें, किसी के घर के सामने खड़े होकर आप ऐसी गलत हरकत करोगे तो कोई भी आके आपको मना करेगा, जरूर करेगा। बल्कि ना सिर्फ वो बल्कि आसपास के गली मोहल्ले के लोग वो भी आपको आके मना करेंगे कि एक कैसी घटिया हरकत कर रहे हो आप। अब देखें, पाकिस्तान में ये बात कॉमन है कि क्रिश्चियंस के खिलाफ डेरोगेटरी और गलत किस्म के अल्फाज बोले जाते हैं। क्रिश्चियंस को चूड़ा, भंगी, काला, इस टाइप के गंदे किस्म के अल्फाज बोले जाते हैं। देखें, पूरी दुनिया में ये रेसिस्ट वर्ड्स माने जाते हैं और इन अल्फाजों को बहुत गलत समझा जाता है। अब देखें, जो अफ्रीकन लोग होते हैं जो अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं उनका रंग थोड़ा स्याह होता है, लेकिन देखिए अमेरिका और यूरोप में कोई भी उनका रंग, नस्ल या फिर मजहब की बुनियाद पे मजाक नहीं उड़ा सकता और ना ही उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, क्योंकि देखें ये बहुत बड़ा जुर्म उधर समझा जाता है, ये रेसिज्म में आता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो जेल भी जाता है और उसको फाइन भी देना पड़ता है। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो गलत किस्म के अल्फाज क्रिश्चियंस के बारे में यूज़ किए जाते हैं पाकिस्तान में, इनको बैन किया जाए और जो शख्स भी ऐसे गंदे अल्फाज बोलता है उसको जेल भी जाना पड़ेगा, उसको फाइन भी देना पड़ेगा। अब देखें, हमारे जो क्रिश्चियन हैं पाकिस्तान में वो बड़े खूबसूरत होते हैं और वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे अपने कारोबार संभाल रहे हैं और आला पोजीशंस पे हैं। तो देखिए, उनको एक मुसलमान शख्स उठ के जिसकी अपनी शक्ल एक नॉर्मल किस्म की होगी, वो उठ के उनको चूड़ा और भंगी और इस तरह के गंदे किस्म के अल्फाज बोलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक इदारे में अगर कोई बड़े ओहदे पे एक क्रिश्चियन फाइज है तो वहीं पे उसके जो सबॉर्डिनेट हैं या फिर पीएन जो कि मुसलमान हैं, वो उस क्रिश्चियन शख्स को उसके मजहब की बुनियाद पे चूड़ा कहता है। तो देखें, ये बड़ी गलत किस्म की हरकत है जो पाकिस्तान में हो रही है और ये जो गंदी सोच है पाकिस्तान में, इसको तब्दील करना होगा। और जो भी ऐसे गलत अल्फाज बोलता है, हुकूमत को चाहिए
کہ اس کے بارے میں قانون سازی کرے اور ایسے شخص کو اریسٹ کریں اور ساتھ ہی اس کو فائن بھی کریں، اور یہ الفاظ پاکستان سے بین ہونے چاہیے۔ جتنے بھی الفاظ کرسچنز کی حقارت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے الفاظ بین ہونے چاہیے، انکلوڈنگ ورڈ عیسائی، کیونکہ ہم لوگ کوئی عیسائی وغیرہ نہیں ہے، ہم لوگ کرسچن ہیں، یا ہمیں اردو میں اگر بولنا ہے تو مسیحی بول سکتے ہو، عیسائی وغیرہ ہم کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے کلام میں کوئی عیسائی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں عیسائی کوئی بھی مت کہے، یہ عیسائی بھی ہمارے لیے ایک ڈیروگیٹری اور غلط لفظ ہے۔ ہمیں اگر اردو میں بولنا ہے تو مسیحی بولو، انگلش میں بولنا ہے تو کرسچن بولو، بس اس کے علاوہ اور کوئی الفاظ تم لوگ نہیں بول سکتے۔ اب دیکھیں، آج کل میں ایک پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہا ہوں جس کا نام ہے جو بچھڑ گئے۔ وہ ڈرامہ 1971 کی وار کے بارے میں ہے اور بنگلہ دیش کیسے علیحدہ ہوا اس کے بارے میں ہے، اور اس ڈرامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنگالیوں کے ساتھ پاکستان میں بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ خود پاکستانی تھے۔ تو دیکھیں، ان بنگالیوں کے لیے بھی اسی طرح کے ڈیروگیٹری لفظ یوز کیے جاتے تھے، کبھی ان کو آدھے مسلمان کہا جاتا تھا، کبھی ان کو کالے کہا جاتا تھا، کبھی ان کو گٹھے کہا جاتا تھا۔ دیکھیں، اس طرح کے بہت غلط قسم کے الفاظ بولے جاتے تھے۔ پھر آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں وہ لوگ علیحدہ ہو گئے، انہوں نے جنگ کی، اور دیکھیں آج پاکستان کا وہ حصہ بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ تو دیکھیں، اسی طرح کے جو ڈیروگیٹری الفاظ ہیں وہ کرسچنز کے لیے بھی پاکستان میں استعمال کیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے۔ تو دیکھیں، میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان میں جو کرسچنز ہیں وہ بہت زیادہ محب وطن ہیں، پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں، تو بہتر یہی ہوگا کہ ہمیں محب وطن ہی رہنے دو۔ تو دیکھیں، پاکستان کے چینلز پہ جو ڈرامے چلتے ہیں، جب بھی اس میں کرسچنز کو دکھایا جاتا ہے تو ان کا ایک نیگیٹو کردار ہی دکھایا جاتا ہے، یا پھر اگر نیگیٹو نہیں تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہی رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پہ۔ تو دیکھیں، پاکستان کے جو ڈرامے ہیں ان میں سے یہ چیز نکالنی پڑے گی، کرسچنز کو اگر ڈراموں میں پورٹری کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو، پازیٹیو لائٹ میں کرو۔ پاکستان کی آرمی میں، ایئر فورس میں بہت سارے کرسچن جنگی ہیرو ہیں جنہوں نے 1965 اور 1971 کی وار میں بہت اچھا کردار ادا کیا۔ آپ لوگ ان کو دکھاؤ، انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا، انہوں نے پاکستان کے لیے جانیں قربان کی، آپ لوگ ان کو دکھاؤ۔ لیکن آپ لوگ کیا دکھاؤ گے؟ آپ لوگ تو کرسچن کو شہید کہنا بھی غلط سمجھتے ہو۔ ایک کرسچن فوجی جو کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز میں سرو کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے ملک پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، آپ لوگ اس کو شہید بھی نہیں کہتے، کیونکہ آپ لوگوں کے مطابق صرف مسلمان شہید ہو سکتا ہے اور کرسچن نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، تو یہ ورڈ شہید جو ہے ہمارے مذہب کرسچینٹی سے آیا ہے۔ تو دیکھیں، اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو کرسچنز ہیں وہ بڑے پیسفل لوگ ہیں، ہم لوگوں کو آرام سے رہنے دو، ہمارا ناک میں دم مت کرو، اور ہم جس طریقے سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، ہمیں تنگ مت کرو۔ تو دیکھیں، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے، اور جو ہمارا چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔